नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, आपके साथ आज मैं एक ऐसी ऐसा इल्म जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, ऐसी एक बात शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अपना दिल भी तस्दीक करेगा, आपका अपना जो है दिमाग भी इस बात की तस्दीक करेगा कि बेशक जो है अगर हम ये अमल कर लेते हैं तो कोरोना तो क्या कोरोना से कोई बड़ी बीमारी भी आ जाए तो वो भी हमें नहीं छू सकती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस अल्लाह के नबियों के सरदार हमें एक वो तरीका बता गए हैं कि जिस मुसलमान का, जिस इंसान का, जिस मोमिन का अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान है और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से जो है वो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता है, वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है, वो बिल्कुल जो है इस बात की तस्दीक करेगा कि बेशक जो है अगर हम ये काम कर लेते हैं, अगर मुसलमान ये काम कर लेता है तो कभी भी जो है उसको कोरोना तो क्या कोरोना से बड़ी भी कोई बीमारी आ जाए तो उसको छू नहीं सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने पाक जिस्म के साथ और पाक लिबास के साथ रात गुजारी, ख्वाह वो रात में घड़ी भर के लिए भी ना जागा हो और इबादत ना की हो, मगर इसके साथ रहने वाला फरिश्ता इसकी सिफारिश करता है कि ए अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे को बख्श दे, वो रात भर पाक साफ़ रहा। यानी हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ है वो है वज़ू। जब एक मोमिन इंसान वज़ू करने के बाद बावज़ू होके गुनाहों जैसी बीमारी से बच सकता है। गुनाह ऐसी बीमारी है जिसको लगती है वो इंसान गुनाहों के यानी कि जिस इंसान को गुनाहों की बीमारी होती है तो वो इंसान कितनी बड़ी बड़ी जो है वो मुसीबतों से दो चार हो सकता है कि कल को मरने के बाद जो है उसको कब्र की तकलीफ़ दी जाएगी, उसका चेहरा मसख़ हो सकता है, उसको जो है मरने के बाद सांप बिच्छू से जो है वो सामना हो सकता है और गुनाह करने वाला इंसान जो है जहन्नम की आग का ईंधन बन जाएगा। गुनाह करने वाला इंसान शैतान का दोस्त बन जाता है। गुनाह करने वाला इंसान यानी कि गुनाह इतनी बड़ी बीमारी है कि जिसके आगे और कोई बीमारी कोई माना नहीं रखती। कोई बीमारी भी जो है वो माना नहीं रखती, जितनी बड़ी बीमारी जो है वो गुनाह है, गुनाह करना है। और हम मुसलमान गुनाहों की बीमारी से तो डर नहीं रहे और जो है ये कोरोना जैसी एक जो छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं हम? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारा ईमान नहीं है? क्या हमें नहीं पता कि असल जो डर है वो अल्लाह ताला की ज़ात का है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का डर है? डर तो हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी की हालत में हमें मौत ना आ जाए। मौत का क्या डर है? एक मुसलमान को, एक साहिब ईमान शख्स को, उसको मौत का कैसे डर हो सकता है कि मरने के बाद तो अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, मरने के बाद तो फरिश्तों से मुलाकात होगी, मरने के बाद तो जन्नत जो है देखने को मिलेगी, मरने के बाद ही तो जो है अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। मौत ही तो वो पुल है जो महबूब को महबूब से मिलाती है। मौत ही तो वो पुल है जिसके ऊपर से गुजर के जो है इंसान अल्लाह ताला से जाके मुलाकात करेगा। मौत का क्या, एक मोमिन को कभी भी मौत का खौफ नहीं हो सकता। हाँ, खौफ होना चाहिए तो इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बग़ैर ईमान के दुनिया से चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज़ हो और हम जो है हमें मौत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो और हमें मौत आ जाए। नहीं, मौत का कोई डर एक मुसलमान को बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे तमाम अपनी बहनों से, भाइयों से, छोटों से, बड़ों से सबसे गुजारिश है कि ये कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं है। खुदारा जो डरना है तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरें, डरना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से डरें और डरना है तो गुनाहों की बीमारी से डरें जो आज हम में से हर छोटे बड़े हर एक को चिमट चुकी है। गुनाहों की बीमारी में हम ऐसे धंस चुके हैं कि हमें डरना तो हमें इस बीमारी से चाहिए कि हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल करें। गुनाहों की बीमारी से हम छुटकारा
حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے نا. گناہوں کی بیماری ہی تو ہے جس کے بعد جو ہے خدا نہ خواستہ اگر گناہوں کی بیماری ہی تو ہے جس کے بعد جو ہے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے. گناہوں کی بیماری کے ساتھ انسان جو ہے قبر کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے. گناہوں کی بیماری کے ساتھ انسان فرشتوں کی جو ہے ناراضگی اور فرشتوں کی پٹائی کا جو ہے وہ پٹائی سے دوچار ہو سکتا ہے. گناہوں کی بیماری کے ساتھ اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو جہنم کے بڑے بڑے اژدہوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کو قبر کے بڑے بڑے اژدہوں کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اللہ کی ذات سے ڈریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کرونا ورونا کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہوں تو اس سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے. اس لیے گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کے نکلیں, کیونکہ وضو جو ہے ایک ایسا قلعہ ہے, وضو ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے کہ جو انسان باوضو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ایمان میں ہوتا ہے, امن میں ہوتا ہے وہ ایسا شخص. کیونکہ اگر جب ایک انسان باوضو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتے ہیں, وہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے. تو اگر ایک انسان باوضو انسان گناہوں جیسی بیماری سے بچ سکتا ہے تو کرونا جیسی بیماری کیا چیز ہے. کرونا جیسی بیماری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وضو جو انسان باوضو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو شیاطین سے اس کو بچاتے ہیں, جو گناہوں سے اس کو بچاتے ہیں. تو یہ اگر فرشتے ہمیں شیاطین سے بچا سکتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ باقی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں, گناہوں جیسی بیماری سے بچا سکتے ہیں, تو کرونا کیا چیز ہے. بار بار جو ہے میڈیا پہ ہاتھ دھوئیں, یہ کریں وہ کریں. یہ حکومت اس وقت جب گناہوں میں مبتلا تھی تو یہ اس چیز کا کیوں نہیں جو ہے وہ ہمیں بتلاتی کہ خدا را جو ہے ہمارے وطن میں شریعت نافذ کریں, خدا را ہمارے وطن میں جو ہے ہمارے پاکستان میں علماء اکرام کی قدر کریں, مساجد کی قدر کریں, مدارس کی قدر کریں, اور ان میں جو ہے شریعت پہ عمل کرنے والوں کی قدر کریں, اور ملک میں شریعت نافذ کریں. تو بار بار جو ہے عوام کو ڈرایا جا رہا ہے, اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو ڈر بٹھایا ہوا ہے ہمارے حکومت نے ہم پہ اور حکومت پہ جو ہے باقی اقوام نے, وہ صرف اور صرف جو ہے ایک جو ہے کہیں گے کہ ایک سازش ہے. ایک مومن کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہو سکتا, ایک مومن کو جو ہے کسی بیماری کا کوئی ڈر نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ڈر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, اللہ کے نبی کی ناراضگی سے ڈریں, یہ اصل ڈر ہے. اور سب سے بڑی بات گناہوں کی بیماری سے ڈریں. گناہوں کی بیماری سے گناہوں کی بیماری سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو کرونا ورونا کوئی چیز نہیں ہے. باوضو رہیں, انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح کی بیماری سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا. ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے چھوٹے سے لیسن کے ساتھ اور اگلے ویڈیو کے ساتھ. اس وقت کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.